خدام اسے کسی نے بلایا اور کہا ادھر آ جاؤ۔ پھر اسے 3-4 آدمیوں کی آوازیں سنائی دیں، آ جاؤ خدام آ جاؤ۔ وہ پیچھے مڑا اور لوگوں کے پاس جا رکا۔ سب اس سے پوچھنے لگے کہ شمر نے کیا کہا تھا۔ خدام نے انہیں بتایا۔ سب جانتے تھے کہ خدام کا جرم کیا ہے۔ اگر یہ مسلمان آزاد ہوتے، ان کی اپنی حکومت ہوتی اور یہ معاشرہ ان کا اپنا ہوتا، تو وہ خدام کو برا بھلا کہتے کہ وہ کسی کی نوجوان بیٹی کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے تھا۔ لیکن وہاں صورت مختلف تھی۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ خدام بورے چال چلن کا نوجوان نہیں، اس مظلومیت میں بھی مسلمان متحد تھے۔ لیکن باغ میں کام کرنے والوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ آتش پرست ادھر کیا لینے آیا تھا؟ اسے ادھر لایا گیا تھا، ایک نے کہا، اور لانے والا ہم میں سے کوئی ایک ہی تھا۔ معلوم کرو وہ کون ہو سکتا ہے۔ ایک بوڑھے نے کہا، یہاں سوال ایک لڑکے اور لڑکی کا نہیں، یہ ظالم اور مظلوم کا معاملہ ہے، یہ ہماری آزادی اور خودداری کا معاملہ ہے۔ آج اگر اس شخص نے اس ذرا سی بات پر مخبری کی ہے تو کل وہ بہت بڑی غداری کر سکتا ہے۔ سب پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت نے جو ان آدمیوں کے پیچھے کھڑی تھی بول پڑی، میں بتاتی ہوں وہ کون ہے۔ اس عورت نے کہا اور ان آدمیوں میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کی طرف دیکھنے لگی۔ عورت نے ہاتھ لمبا کر کے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، ابو نصر، تم وہاں اس ٹیکری کے پیچھے کھڑے کیا کر رہے تھے؟ ابو نصر کے ہونٹ ہلے لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ اسی سے سب سمجھ گئے کہ یہ شخص آتش پرستوں کا مخبر ہے۔ اس نے آخر اس الزام کو تسلیم نہ کیا۔ میں تمہیں دیکھ رہی تھی۔ اس عورت نے کہا، تم ٹیکری کے پیچھے غائب ہو گئے اور وہاں شیمر نکلا۔ دیکھ ابو نصر، ایک بوڑھے نے کہا، ہمیں کوئی ڈر نہیں کہ اب تم شیمر کو یہ بھی جا کر بتا دو گے کہ ہم نے تمہیں مخبر اور غدار کہا ہے۔ یہ سوچ لو کہ آتش پرست تمہیں گلے نہیں لگائیں گے۔ وہ کہتے ہوں گے کہ تم ان کے غلام ہو اور اپنی قوم کے خلاف مخبری اور غداری تمہارا فرض ہے۔ ابو نصر نے سر جھکا لیا۔ اس پر تانوں اور گالیوں کے تیر برسنے لگے۔ جس کے منہ میں جو آیا اس نے کہا۔ آخر ابو نصر نے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسو سے دھلا ہوا تھا اور آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ ندامت کے یہ آنسو دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ تمہیں آخر کتنا انعام ملتا ہوگا؟ ان کے ایک بزرگ نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، ابو نصر نے سسکی لینے کے انداز میں کہا، میں نے یہ پہلی مخبری کی ہے۔ اگر تم لوگ مجھے موت کی سزا دینا چاہو تو مجھے قبول ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کیوں؟ ایک نے کہا، آخر تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ میری مجبوری۔ ابو نصر نے جواب دیا، پرسوں کی بات ہے، اس کماندار نے مجھے راستے میں روک کر کہا تھا کہ میں زہرا کے گھر پر نظر رکھوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں یہ نظر رکھوں کہ زہرا گھر سے بھاگ نہ جائے، اور اسے کسی جوان آدمی کے ساتھ الگ تھلگ کھڑا دیکھوں تو اسے اطلاع دوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس لڑکی پر نظر رکھوں گا، لیکن میری 2 بیٹیوں پر کون نظر رکھے گا؟ میں نے کہا کہ شاہی فوج کے کماندار اور سپاہی ہماری بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھتے رہتے ہیں۔ شیمر میری بات سمجھ گیا۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیٹیوں کو کوئی شاہی فوجی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اس نے میرے ساتھ پکا وعدہ کیا کہ وہ میری بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کا پکا انتظام کرے گا۔ یہ میرے لیے بہت بڑا انعام تھا۔ خدا کی قسم، بوڑھے نے کہا، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں مسلمان کہا جائے۔ تم نے اپنی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے اپنے بھائی کی بیٹی کی عزت کا خیال نہ کیا۔ تجھ پر خدا کی لعنت ہو ابو نصر، ایک اور بولا۔ تو جانتا ہے کہ ان آتش پرستوں کے وعدے کتنے جھوٹے ہوتے ہیں۔ ان میں تمہیں کوئی ایک بھی نہیں ملے گا جو کسی مسلمان سے وفا کرے۔ اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے ہم خود موجود ہیں۔ ایک اور نے کہا، تمہاری بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ زہرا کے باپ سعود نے کہا، اور میں بھی اسے معاف کرتا ہوں۔ خدام بولا، خدا کی قسم،
मैं शेमरस से इंतकाम लूंगा, जोश में मत आ लड़के। बुजुर्ग अरब ने कहा, कुछ करना है तो करके दिखा, और ये भी याद रख के जोश में इक्के मत बोल, दिमाग को ठंडा करके सोच। दूसरी सुबह जब ये मुसलमान खेतों और बागों में काम करने के लिए गए तो उनमें खुद्दाम नहीं था। हर किसी ने खुद्दाम के बाप से पूछा कि वो कहाँ है। बाप परेशान था, अलिफ से सुबह पता चला था कि खुद्दाम गायब है। जरतुश्त के ये पुजारी मेरे बेटे को खा गए हैं। खुद्दाम के बाप ने रोते हुए कहा, इसे उन्होंने किसी तरह धोखे से बाहर बुलाया होगा और कत्ल करके लाश दरिया में बहा दी होगी। सबका यही ख्याल था, सिर्फ ज़ोहरा थी जिसे उम्मीद थी कि खुद्दाम खुद कहीं चला गया होगा। उसने ज़ोहरा को बताया था कि वो कुछ दिनों के लिए कहीं गायब हो जाएगा। ज़ोहरा ने ये बात किसी को ना बताई, बल्कि इसने भी यही कहा कि खुद्दाम को ईरानियों ने गायब कर दिया है। ज़ोहरा ने अपनी सहेलियों से कहा कि वो 2-3 रोज ही खुद्दाम का इंतजार करेगी, वो ना आया तो दरिया में डूब मरेगी। 3-4 रोज बाद रात को शीमर फौज की एक चौकी में बैठा 2 उम्र लड़कों का रक्स देख रहा था। ईरान के शाही दरबारों में ऐसे लड़कों का रक्स मकबूल था जिनके जिस्म लड़कियों की तरह दिलकश, गुदाज और लचकदार होते थे। उन्हें ऐसा लिबास पहनाया जाता था जिसमें वो नीम उड़िया रहते थे। शीमर शाही खानदान का फर्द था। इस रात ये 2 लड़के इसने अपने सिपाहियों के लिए बुलाए थे। शराब का दौर चल रहा था, सिपाही दाद दे रहे थे। शराब में बदमस्त होकर 2-3 सिपाहियों ने भी लड़कों के साथ ही नाचना शुरू कर दिया। शेमरू के हुक्म पर उन सिपाहियों को दूसरे सिपाही उठाकर चौकी से बाहर फेंक आए। ये चौकी छोटा सा एक कला था, लेकिन इसके दरवाजे रात को भी खुले रहते थे। ईरानियों को किसी दुश्मन के हमले का खतरा नहीं था। वो अपने आप को नाकाबिल तस्खीर समझते थे। रक्स जब अपने उरूज को पहुंचा और शराब का नशा शीमर और उसके सिपाहियों के दिमाग को माऊफ करने लगा तो सनसनाता हुआ एक तीर आया जो शिमर की गर्दन में एक तरफ से लगा और उसकी नोक दूसरी तरफ से बाहर निकल गई। शीमर दोनों हाथ अपनी गर्दन पर रखकर उठा। सिपाहियों में हड़बोंग बच गई। वो सब शेमरू के गिर्द इकट्ठे हो गए। 3-4 और तीर आए, 3-4 चैख सुनाई दें। फिर इन ईरानियों पर जैसे क़यामत टूट पड़ी। उन्हें संभलने का मौका ही ना मिला और वो कहने लगे। इनमें से जो भाग कर दरवाजों की तरफ गए वो दरवाजों में किट गए। चौकी वालों को कहीं से भी मदद नहीं मिल सकती थी। किसी भी दरवाजे से कोई बाहर नहीं निकल सकता था। उन्हें हथियार उठाने की तो मोहलत ही नहीं मिली थी। इस हमले में जो बच गए वो जमीन पर लेट गए। ये एक तूफान था बगूला जो गैर मुतवक्के तौर पर आया और जब गुजर गया तो अपने साथ वो तमाम माल व दौलत जो इस चौकी में था ले गया। पीछे लाशें रह गईं या तरपते हुए जख्मी या वो अच्छे भले ईरानी सिपाही जो जान बचाने के लिए लाशों और जख्मियों में लेट गए थे। सुबह हुई। मुसलमान खेतों और बागों में काम करने के लिए घरों से निकल रहे थे कि गेवड़ सवार ईरानी फौज ने उनकी बस्ती को घेरे में ले लिया। दूसरी चौकी को इस वक्त इस चौकी पर हमले की इत्तला मिली थी जब हमला आवर अपना काम करके बहुत दूर निकल गए थे। मुसलमानों को काम पर जाने से रोक लिया गया। ईरानी फौजियों ने मर्दों को अलग इकट्ठा करके खड़ा कर दिया और उनके घरों से औरतों को बाहर निकालकर मर्दों से दूर और खड़ा रहने का हुक्म दे दिया। फौजी उनके घरों में घुस गए और इस तरह तलाशी ली जैसे उनके मकानों के फर्श भी खोद कर देखे हों। उन्हें किसी घर से ऐसी कोई चीज ना मिली जो शक पैदा करती, अलबत्ता सिपाहियों को अपने काम की जो चीजें नजर आएं वो उन्होंने उठा ले। फिर उन्होंने औरतों और मर्दों को इकट्ठा खड़ा करके उन्हें धमकियां दी। मुसलमानों के साथ ये सलूक उनके लिए नया नहीं था। किसी न किसी बहाने उनके घरों की तलाशी होती ही रहती थी। इसके बाद उन्हें इसी तरह की धमकियां मिलती थीं, लेकिन अब ईरानियों को माकूल बहाना मिला था। रात अहला की एक मुजाफाती चौकी पर बहुत से आदमियों ने शब खून मारा है। एक ईरानी कमांदार ने मुसलमानों से कहा, हमारा एक कमांदार और 60 सिपाही मारे गए
اور بہت سے زخمی ہوئے ہیں، اگر تم میں کوئی مرد یا عورت اس گروہ کے کسی ایک آدمی کو بھی پکڑوائے گا اسے انعام ملے گا۔ نقد انعام کے علاوہ اسے اس فصل کا آدھا حصہ ملے گا۔ اس نے سب پر نگاہ دوڑائی اور پوچھا، ایک دوسرے کو دیکھ کر بتاؤ کہ تم میں کون غیر حاضر ہے؟ سب نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ کون غیر حاضر ہے۔ ان کی نگاہیں خدام کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ 3-4 دنوں سے بستی سے غائب تھا۔ سب نے دیکھا کہ خدام وہاں موجود تھا۔ سب نے سکون کی سانس لی۔ پھر بہت سی آوازیں اٹھیں کہ کوئی بھی غیر حاضر نہیں۔ ایرانی فوجیوں کے جانے کے بعد، جنہیں معلوم تھا کہ خدام 3-4 روز غائب رہا ہے، وہ باری باری اس سے پوچھنے لگے کہ وہ کہاں چلا گیا تھا۔ میں شیم رکے ڈر سے بھاگ گیا تھا۔ خدام نے ہر کسی کو یہی جواب دیا۔ اس کے باپ نے سب کو بتایا تھا کہ خدام گزشتہ رات کے پچھلے پہر آیا تھا۔ اس روز باغ میں کام کرتے ہوئے زہرا اور خدام کام سے کھسک گئے اور اس جگہ جا بیٹھے جہاں انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ زہرا خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی اور وہ رہ رہ کر خدام کی بلائیں لیتی تھی۔ یہ کیسے ہوا خدام؟ اس نے خوشی سے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے پوچھا۔ یہ ہوا کیسے؟ اسے اللہ کی مدد کہتے ہیں زہرا۔ خدام نے کہا، اب نہ کہنا کہ خدا مدد نہیں کرتا۔ خدام زارا سنجیدہ ہو گئی جیسے اس کے ہونٹوں پر کبھی مسکراہٹ آئی ہی نہ ہو۔ خدام کے چہرے پر نظریں گاڑ کر قدرے پریشان سے لہجے میں بولی، سچ کہو خدام، شیمر کے قاتل تم ہی تو نہیں؟ کہتے ہیں رات صحرائی ڈاکوؤں کے بہت بڑے گروہ نے شیمر کی چوکی پر اس وقت شب خون مارا جب وہ شراب اور رقص میں بدمست تھے۔ ایسا تو نہیں کہ تم ان ڈاکوؤں سے جا؟ خدام کے اچانک قہقہے نے بنت سعود کی بات پوری نہ ہونے دی۔ وہ ہنستا ہی رہا جیسے اس سے بڑا مذاق اس نے کبھی سنا ہی نہ ہو۔ خدام نے قہقہے میں ایک راز چھپا لیا تھا۔ زہ کو یہ خطرہ نظر آیا تھا کہ خدام غیر معمولی طور پر دلیر، غیرت مند اور جسمانی لحاظ سے طاقتور اور پھر تیلا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ وہ شیمر کو قتل کرانے کے لیے ڈاکوؤں کے گروہ سے جا ملا ہو؟ اس زمانے میں صحرائی ڈاکوؤں کے گروہ فوجی دستوں کی طرح اپنی کارروائیاں کرتے تھے۔ وہ مسافروں کے قافلوں کو لوٹتے اور اگر فوج کے مقابلے میں آ جاتے تو جم کر مقابلہ کرتے اور لڑتے لڑتے یوں غائب ہو جاتے جیسے انہیں صحرا کی ریت اور ریتیلے ٹیلوں نے نگل لیا ہو۔ زہرا نے کئی بار دیکھا تھا کہ 2-3 اجنبی مسافر آئے اور یہ بتا کر کہ وہ بہت دور جا رہے ہیں، کسی مسلمان کے گھر ٹھہرے اور صبح ہوتے ہی چلے گئے۔ وہ جب بھی آتے تھے، خدام اور اس جیسے 3-4 نوجوان زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارتے اور ان کے جانے کے بعد یہ نوجوان پر اسرار کی سرگرمیوں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ زہرا نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اجنبی مسافروں کے جانے کے بعد مسلمان قبیلوں کے بزرگ سر جوڑ کر بیٹھ جاتے اور سرگوشیوں میں باتیں کرتے تھے۔ پھر جب مسلمان کھیتی باڑی، باغبانی اور دیگر کاموں میں مصروف ہوتے تو یہ بزرگ ان کے درمیان گھومتے پھرتے اور ان کے ساتھ ایسی باتیں کرتے جیسے واز کر رہے ہوں۔ اپنے مذہب کو نہ چھوڑنا۔ بزرگ اس قسم کی باتیں کرتے تھے، جس خدا کے بھیجے ہوئے رسول کو مانتے ہو اس خدا کی مدد آ رہی ہے۔ آتش پرست طاقتور ہیں، بہت طاقتور ہیں، لیکن وہ اللہ سے زیادہ طاقتور نہیں۔ ثابت قدم رہو، ظالم کا ہاتھ کٹنے والا ہے، اللہ مظلومین کے ساتھ ہے۔ آخر کب؟ ایک روز ایک آدمی نے جھنجھلا کر ان بزرگوں سے پوچھا، خدا کی قسم، تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ظلم و ستم سہتے چلے جائیں اور چپ رہیں اور تمہارے واز سنتے رہیں؟ اگر آج ہم کہہ دیں کہ ہم مسلمان نہیں اور اسلام کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں تو غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں۔ خدا کی مدد آ رہی ہے۔ کب آ رہی ہے؟ اسے بتاؤ۔ ایک بزرگ نے اس آدمی کے ساتھ کام کرنے والے ایک آدمی سے کہا، اسے اچھی طرح سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ اس علاقے میں یہ صدیوں پرانے کھنڈر ہیں، خدا کا ہاتھ ان میں سے اٹھے گا اور ظالم کا ہاتھ کٹ جائے گا۔ ان بزرگوں کے سینے میں وہی راز تھا جو خدام نے زہرا بنت سعود سے چھپا لیا تھا۔ ایرانی کماندار شیمر کی چوکی پر جو اتنا زبردست شب خون مارا گیا تھا، وہ پہلا شب خون نہیں تھا۔ ابلا کے علاقے میں یہ پہلا تھا۔
ये चौकी चूंकि आबादी के करीब थी इसलिए इन मुसलमानों को पता चल गया था। अगर उनके घरों की तलाशी न लेनी होती तो शायद उन्हें पता ही न चलता। इराक के सरहदी इलाके में ये दूसरी तीसरी रात ईरानियों की किसी न किसी चौकी पर ऐसा ही शब खून पड़ता और शब खून मारने वाले चौकी में कत्लो गारत करके वहां से जो माल और सामान हाथ लगता लेकर गायब हो जाते। 2 बार ईरानी फौज ने ये जवाबी कार्रवाई की कसीर तादाद गेवड़ सवार दस्ता शब खून मारने वालों की तलाश में गया। इस सरसब्ज और शादाब इलाके से निकलते ही सहरा शुरू हो जाता था, जो हमवार सहरा नहीं था। वहां रेत की गोल गोल और ऊंची ऊंची टेकरियां थीं। आगे वसी निशेब थे जिनमें अजीब और गरीब शक्लों के टीले खड़े थे। रेत की पहाड़ियां थीं जिनसे शोले से निकलते महसूस होते थे। इस खौफनाक इलाके में जो मील हा मील फैला हुआ था, सहरा के भेदी ही जा सकते थे। किसी अजनबी का वहां जाना ही मुहाल था और वहां जाकर जिंदा निकल आना तो नामुमकिन था। दोनों बार ईरानी फौज के गेवड़ सवार दस्ते का ये अंजाम हुआ कि उसे घोड़ों और इंसानों के नकूश मिलते रहे जो साफ बताते थे कि ये एक गिरोह है और शब खून मारने वाला यही गिरोह हो सकता। मगर ये नकूश उन्हें सीधे मौत के मुंह में ले गए। ईरानी जो ही पहले निशेब में दाखिल हुए और पूरा दस्ता निशेब में उतर गया तो उन पर तीरों की बौछारें आने लगे। पहली बौछार में कई सवार और घोड़े घायल हो गए। जख्मी घोड़े बेलगाम होकर उधर उधर भागे। सारे दस्ते में भगदड़ मच गई। उन पर तीर बरसते रहे मगर बखर जाने की वजह से तीर खता होने लगे। भूल भलियों जैसे इस निशेब में से चंद एक गेवड़ सवार निकले। उनके हाथों में बर्छियां थीं। उनके करते बड़े लंबे और सरों पर सियाह कपड़े इस तरह लिपटे होते थे कि उनके चेहरे और गर्दनें भी ढकी हुई होती थीं। उनकी सिर्फ आंखें नजर आती थीं। इन घोड़ों के कदमों में और उनके सवारों के बाजुओं में ऐसी फुर्ती थी कि ईरानी सवार जो पहले ही हरासा थे, बर्छियों से जख्मी होकर करने लगे। इनमें से कई भाग निकले। वो टीलों और घाटियों वाले निशेब से तो निकल गए लेकिन रेत की गोल गोल टेकरियों में दाखिल हुए तो घूमने लगे। इन सैकड़ों टेकरियों में जो एक दूसरी के साथ साथ खड़ी 3-4 मील की वसत में फैली हुई थीं, यही खतरा होता है कि कोई अजनबी उनके अंदर चला जाए तो वो अंदर ही अंदर चलता रहता है, निकल नहीं सकता। आखिर थक कर बैठ जाता है। प्यास से हल्क में कांटे छने लगते हैं और रेगिस्तान के ये गोल गोल भूत इसे बड़ी अजियतनाक मौत मारते हैं। दूसरी बार ईरानियों के सवार दस्ते पर किसी और जगह से ऐसा ही हमला हुआ था और सवार बखर कर उधर उधर भाग रहे थे तो उन्हें एक ललकार सुनाई देने लगी। जरतुश्त के पुजारियों, मैं मस बिन हारसा हूं, जरतुश्त को साथ लाओ। मस बिन हारिस हुर्मिस को ये नाम बता देना, मस बिन हारसा। इस ईरानी दस्ते के जो सवार जिंदा बच गए वो नीम मुर्दा थे। उन्होंने अपने कमांदारों को बताया कि उन्हें सहरा में ये ललकार सुनाई दी थी। इसके बाद ईरानियों की सरहदी चौकियों पर छापे पड़ते रहे लेकिन उन्होंने छापामारों के ताक़ुब की और उनको तलाश करने की जुर्रत न की। बाज छापों के बाद भी ये ललकार सुनाई देती थी, मुसना बिन हारिस। आतिश प्रस्तो, मैं मुसना बिन हारसा हूं। फिर मुसना बिन हारसा दहशत का किसी जिनभूत का किसी बदरू का एक नाम बन गया। ईरानी फौजी इस नाम से डरने लगे। उन्होंने मुसना बिन हारसा इसके गिरोह के किसी एक आदमी को पकड़ने के बहुत एहतमाम किए लेकिन जब कहीं शब खून पड़ता था तो ईरानी फौजी जिनकी जरत और बेजिगरी मशहूर थी, दहशत से दहक जाते थे। ये था वो मुसना बिन हारसा जो फरवरी 632 ईस्वी के एक रोज मदीना में खलीफा अल मुस्लिमीन अबू बकर के सामने एक गुमनाम अजनबी की हैसियत से बैठा था। वो जनूबी इराक का रहने वाला और अपने कबीले बन्नू बकर का सरदार था। तारीख में ऐसा इशारा कहीं भी नहीं मिलता कि इसने कब और किस तरह इस्लाम कबूल किया था। ये इसी की काविश का नतीजा था कि न सिर्फ इसके अपने कबीले ने बल्कि इन इलाकों में रहने वाले कई और कबीलों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। जब जंग यमामा खत्म हुई और इर्तिदाद के फितने का सर कुचल दिया गया तो मुसना बिन हारसा ने इराक के जुनूबी इलाकों में ईरानियों के खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया। उन्होंने इन मुसलमानों में से जो ईरानी बादशाही की रियाया थे एक गिरोह बना लिया और ईरानी फौज की सरहदी चौकियों पर शब खून मारने शुरू कर दिए।
उनके शब खून इस कदर अचानक और तेज होते थे कि चौकी वालों को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था और मुसना का गिरोह सफाया करके गायब हो जाता था। उन्होंने बड़े ही दुश्वार गुजार सहरा में अपना अड्डा बना लिया था, जिसे उन्होंने माल गनीमत से भर दिया था। फिर उन्होंने इन बस्तियों पर भी शब खून मारने शुरू कर दिए जहां सिर्फ ईरानी रहते थे। मुसना ने सरहद पर ईरानी फौज को बेबस और मजबूर कर दिया। ईरानी फौज के कई सीनियर कमांडर मुसना के हाथों मारे गए थे। मुसना बिन हारसा ने दूसरा काम यह किया कि इराक के जनूबी इलाके में जो मुसलमान जुल्म व सितम में जिंदगी गुजार रहे थे, उन्हें इसने अपने जमीन दोज असर में लेकर मुत्तहिद रखा हुआ था। उनका एक गिरोह तो शब खून मारने का काम करता था और एक गिरोह बस्तियों में रहकर मुसलमानों को इत्तेहाद की लड़ी में पिरोए रखता था और उन्हें बताता रहता था कि बाहर क्या हो रहा। मुसलमान अपने छापा मारों की कामयाबियां देख रहे थे और वो मुतमईन थे। ये थी वो खुदाई मदद जिसके इंतजार में वो ईरानियों का जुल्म व सितम से रहे थे और अपना मजहब नहीं छोड़ रहे थे। वरना मजालिम से बचने का उनके सामने बड़ा सहल तरीका ये था कि इस्लाम से मुनहरिफ होकर आतिश परस्त हो जाते। खुद्दाम ने जोहरा से कहा था कि वो 3-4 दिनों के लिए गायब हो जाएगा। वो गायब होकर छापा मारों के अड्डे पर चला गया था और उन्हें ईरानी कमांडर शेमरू के मुतालिक बताया था। इसकी चौकी तक छापा मारों की रहनुमाई इसी ने की थी। चौकी पर हमला पूरी तरह कामयाब रहा। इसके फौरन बाद खुद्दाम अपने घर आ गया था। मुसना बिन हारसे ने अमीर अल-मोमिनीन अबू बकर को तफसील से बताया कि उन्होंने खलीज फारिस के साहिल के साथ साथ और इराक के जनूबी इलाके में किस तरह अरबी मुसलमानों के कबीलों को अपने असर में लिया और उन्हें इस्लाम पर कायम रखकर उन्हें जमीन दोज महाज पर जमा किया। तुझ पर अल्लाह की रहमत हो इब्न हारसा, खलीफा ने कहा। तो अगर ये मशवरा देने आया है कि मैं ईरानियों पर फौज कशी करूं तो मुझे सोचना पड़ेगा। क्या तूने देखा नहीं कि ईरानियों की फौज की तादाद कितनी ज्यादा है और उनके वसाइल और जराए कितने वसी और लामहदूद हैं। हम अपने मुस्तकर से इतनी दूर कलील तादाद और बगैर वसाइल कसीर तादाद और ताकतवर फौज के मुकाबले के काबिल नहीं होते, लेकिन मैंने सल्तनत फारिस को नजरअंदाज भी नहीं किया। अमीर अल-मोमिनीन मुसना ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, अगर एक आदमी इतनी बड़े मुल्क की फौज के साथ टक्कर ले सकता है और उन पर मुसलमानों के अस्करी जज्बे की धाक बिठा सकता है, तो मैं अपने अल्लाह के भरोसे पे कहता हूं कि एक मुनज़्ज़म फौज बहुत कुछ कर सकती है। मैं इस आतिश परस्त सल्तनत की अंदरूनी कैफियत देख आया हूं। शाही खानदान तख्त व ताज की खातिर आपस में दस्त व ग्रीबा हो रहा है। अब जानते हैं कि शहंशाह हिरकल फारसियों को नैनवा और दस्तजर्रुद में बहुत बुरी शिकस्त दे चुका है। इसकी फौजें आतिश परस्त फारसियों के दारुल हुकूमत मुद्दाए के दरवाजों तक पहुंच गई थीं। इसके बाद फारसी ईरानी संभल नहीं सके। अगर इनमें ऐश परस्ती को देखा जाए तो वो संभले हुए लगते हैं, लेकिन अब उनमें बादशाही के ताज पर रस्साकशी हो रही है। यमन उनके हाथ से निकल गया है और वहां के हाकिम बाजान ने इस्लाम कबूल कर लिया है। उनकी रियाया उनकी जंजीरें तोड़ना चाहती है। उनकी महकूमी में उनके जुनूबी इलाकों के मुसलमान मेरे इशारे और मदीना की फौज के मुंतजर हैं। तुझ पर रहमत ही रहमत हो मुसना। अमीर अल-मोमिनीन ने कहा, लारैब तेरी बातें मेरे दिल में उतर रही हैं। मेरा अगला कदम वहीं पड़ेगा जहां तो कहता है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं सालारों की मजलिस से बात कर लूं?